Kabalo ba mo na ang asylum came from the word asulon, which mean sanctuary, refuge, or pagpuyo. Kini nga proseso subay kini sa Universal Declaration of Human Rights, in which ang individual nga nakasinati og persecution or pagpanglutos sa gobyerno pwede kini mangayo og protection gikan sa ubang nasod. Mo ni ginatawag nga political persecution or political asylum. Kini nga proseso, kung mag-grant na sa imo ang asylum, pwede na ka mapuyo sa nasod nga walay worry kung dakpon ba ka through deportation or extradition. Mao kini ang gi-avail nila Snowden sa Russia, si Chuma Season sa Netherlands, o si Harry Roque karon nga nag-seek og asylum sa nasod Netherlands. Now you know.